नाम पिता नाम अपलोड करवा एजुकेशन कॉन्टैक्ट नंबर है एड्रेस मिलेंगे अपडेट এটা জানে না এটা কেনা দিছে না এটা রাজ্য সভা থেকে মানে ওই ব্লক থেকে আইসে স্টেট গভর্নমেন্টের ব্যাপার এটা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ডিসিশন এই কারণে আমরা কমপ্লেন দিচ্ছি আমরা রাখবেন আমরা আমি কি স্টেপ নিবেন আমরা সেগুলো কি করবেন স্টেপ তো আমি আজকে যেটা করবে আমি ভিডিওটা জানাবো চিঠি ভিডিওটা দেখানো দিমু সিদ্ধান্ত আমরা জানাই জানা করে এরপরে আমি স্টেপ আমার তো ভিডিও যে ভিডিও যদি না জানাই বা না দেখাই তাহলে আমাদের আপনারা আসেন আপনারা দেখাইছেন নি আর কি ব্যাপার রাজ্য সরকার তো গাড়ি রিসিভ যেই পেপার কিন্তু দিচ্ছে পেপার আমরা আজকে বিকেল বললাম কি স্টেপ ভিডিও আমার কি জানায় ভিডিও নিশ্চয় কিছু জানাইবো আমার জানাইলে এরপর আমি পশ্চিম দুলুমানি अंगै তিনি যে পঞ্চায়েত হা ফাইমানি হ বুসকাংনি হাবা রকনো যত লুকুরক সাইমানাनि बागै जोंनो किसा कक साइखानारदि ताम ताम हनै सालायखा बेलायखौ हमबाय दिनै ससियेल मिडिया रंनो खावानि सिगां सरकारनि सोलिनो बसनाय आंनि ब्रह्म कृष्ण भक्त जमातिया आं बर्तमानाव पश्चिम दुलुमानि आनो चेयारमेन हिसाबै जनगण आनो नियोग खायखा आनो आसाम समावनो गोसोखाङो जनगण बागै आंनि सागना सेक्रेटारि खायै आं सामलायनाय जायगायाव अबनो तैनो जेने जों अफिसाव कर्मफलनि गाइडलाइन मुताबिक दिनै मेमोरेन्डाम जमा होलायो जायगायाव जों बेलाय रेसपन्स मथा हामबायमारबो जोंनि अफिसनि कन्टेक्ट सचिबरनो जे आंनि मेम्बार्स आंनि लगे संरनो जत जोंनि पन्चायतनि जत जनगण दङ अबनो हामबायमारबो गोसोखाङो जोंनि नाखारमुं संनाय जनगण न बाहायखौ जों माइनास निफ्राय प्लास फैयो नतलांमोनाय अबनो जोंनि डिसिसन अमनते जों नाखौनाय पद्र पदजागावो जो सरकारनि रुल मुताबिक थाइमाने जों खालामेलाखे जनगण ऊपर जों रावबो टेक्सा बुसखाङो जों स्टेप बारायबावानि जोंनि उद्देश्य मोनो